बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उसामा तैयब और आज बात करनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो ममनुआ फंडिंग साबित हुई है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला सुना दिया है। काफ़ी मोस्ट अवेटेड ये डिसीजन था जो आया है और इसके बाद इस फैसला आने के बाद भी मामला अभी तक सुलझाव की तरफ नहीं आ रहे बल्कि मज़ीद बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया है और इसमें यह साबित हो गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंडिंग की है। और इसके जो डिटेल है वो ये है कि 21 जून को ये फैसला महफूज किया गया था। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने आज सुबह पढ़कर वो सुना दिया है और इस फैसले के मुताबिक पीटीआई को ममनुआ ज़राए से फंडिंग मौसूल हुई है। इसमें अबराज ग्रुप समेत गैर मुल्की कंपनियों से फंडिंग मौसूल हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 16 अकाउंट्स छुपाए हैं। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में जो बयान हल्फी जमा करवाया उसको भी झूठा करार दिया गया है। कहा गया है कि पीटीआई चेयरमैन का सर्टिफिकेट गलत था, बयान हल्फी में गलत बयानी की गई है। इसके अलावा पीटीआई ने अमेरिका से एलएलसी से फंडिंग ली है। एलएलसी उनकी लायबिलिटी लिमिटेड कंपनी होती है। पाकिस्तान से अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप ये कंपनी खोलते हैं और पीटीआई ने आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी की है। कमीशन मुतमईन हो गया है कि मुख्तलिफ कंपनियों से ममनुआ फंडिंग ली गई है। कमीशन के मुताबिक जो चीज़ें हैं वो ये है कि शुरू में 8 अकाउंट्स की तस्दीक की गई थी और पीटीआई ने 34 गैर मुल्की कंपनियों से फंडिंग ली है। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शोकाज नोटिस जारी किया है जिसमें यह कहा गया है कि क्यों ना आपके फंड्स जब्त कर लिए जाएं। फॉरेन फंडिंग केस के फैसले की कॉपी वफाकी हुकूमत को भिजवाने का फैसला भी कर लिया है। इसके ऊपर आगे चल के आपको बताता हूँ कि वफाकी हुकूमत ने इसके ऊपर जो 3 ऑप्शन जो ज़ेरे गौर हैं वो क्या है वो भी आपको बताते हैं। ये जो फैसला था ये 70 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल था। ये वाला फैसला जो आज सुनाया गया है और इस फैसले में स्विट्ज़रलैंड की ई प्लानट ट्रस्टीज कंपनीज, बरतानिया की एसएस मार्केटिंग कंपनी से ममनुआ फंडिंग हासिल की गई है। इसमें आपको मज़ीद जो बताने वाली चीज़ है वो ये है कि इमरान खान साहब का इसके ऊपर जो बात आई है वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की 80% आबादी को इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं रहा है और ईवीएम के बारे में उन्होंने कहा है कि उसको नाकाम करने की पूरी कोशिश की गई है। और वो ये कहते हैं कि अगर ईवीएम सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर लिया जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम जो मशीन्स इन्होंने जिसके तहत इलेक्शन करवाने का फैसला किया था, तो पाकिस्तान से धांधली ख़त्म हो सकती है। साथ ही साथ उन्होंने महंगाई की भी बात की है कि 12 रुपये तेल की कीमत बढ़ाने पर कांपे टांगने वाला मार्च निकला था सिंध से। हमारे दौर में इंटरनेशनल मार्केट में तेल $110 का था, हम पेट्रोल 150 और डीजल 144 रुपये लीटर फरोख्त कर रहे थे। अब तेल की कीमत देखें और कोई भी मार्च नहीं हो रहा। माशी हालत के बारे में उन्होंने बात की है। 80% आवाम की बात की है कि वो नहीं मानते इलेक्शन कमीशन को। अच्छा, इसमें जो अकबर एस बाबर जो कि दरख्वास्त गुजार थे इस केस के हवाले से, उन्होंने ये कहा है कि इल्ज़ामात साबित हो जाने के बाद इमरान खान को फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस के दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर का मज़ीद ये कहना है कि ये इल्ज़ामात जो है वो साबित हो चुके हैं। अब इस पर रिस्पॉन्स आया है फवाद चौधरी साहब का और साथ ही साथ फ़ारूक हबीब साहब का, जो ये कहते हैं कि ये फॉरेन फंडिंग का नहीं बल्कि ममनुआ फंडिंग का केस था। ये पीडीएम समेत तमाम जमातों के लिए मायूसी का दिन है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को मद्देनज़र नहीं रखा जिसमें तमाम सियासी जमातों के फैसले एक साथ सुनाने थे, जो नहीं हुआ। इससे साबित होता है कि लाडलों को बचाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, अब जो चीज़ आ रही है वफाकी काबीना की जानिब से पीटीआई पर जो ममनुआ फंडिंग साबित होने के बाद, तो वो 3 ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। उसमें तहरीक इंसाफ पर पाबंदी भी शामिल है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ये कहते हैं कि काबीना ने इलेक्शन कमीशन के ममनुआ फंडिंग केस से मुतालिक फैसले के तहत 3 ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिए, जिसमें पहला ऑप्शन ये है कि आइन के आर्टिकल 17(3) के मुताबिक पीटीआई पर पाबंदी आयद करने के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाए। जो दूसरा ऑप्शन है वो फॉरेन एडिट सर्विसेज सियासी जमात डिक्लेयर्ड करके काम आगे बढ़ाया जाए। अच्छा, इनके मुताबिक जो हनीफ अब्बासी साहब का केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बयान हल्फी को इलेक्शन कमीशन के फैसले से मशरूत कर दिया था। वफाकी वजीर इसके ऊपर मजीद ये कहते हैं कि वफाकी हुकूमत के बाद तीसरा ऑप्शन ये है कि जाली बयान हल्फी पर कार्रवाई के लिए बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट से भी रजू किया जाए। ये कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर बातचीत चल रही है इस वक्त और
جو فیصلہ جب آیا تھا اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون بھی شادیانے بجا رہی تھی, پاکستان تحریک انصاف بھی شادیانے بجا رہے تھے. ایک کہہ رہا تھا کہ آپ مٹھائیاں واپس کر کے آئیں گے, دوسرا کہہ رہا تھا کہ آپ مٹھائیاں واپس کر کے آئیں گے. ٹی وی چینلز بھی اسی طرح سے جو ہے وہ چیز کو لے کے چل رہے تھے. یہ معاملہ آج ختم ہونے کی بجائے مزید آگے بڑھے گا. جو 3 آپشنز بتائے ہیں وفاقی حکومت نے, وہ 3 آپشنز اس کے اوپر بات چیت ہوگی, اور دیکھنا یہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. آئین اور قانون کے مطابق جو بھی چیزیں ہیں, آج ٹویٹر کے اوپر کافی چیزیں چلتی رہیں, جس کے اوپر عمران خان صاحب کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان صاحب کیا اب صادق اور امین نہیں رہے, یہ بات بھی کی گئی. -1 فارمولا کی طرف جانے کی بات بھی, جیسے اکبر ایس بابر صاحب نے کہا, انہوں نے کہا کہ اب یہ پارٹی نظریاتی کارکنان کے حوالے کر کے عمران خان صاحب کو ریزائن کر دینا چاہیے, پارٹی لیڈرشپ چھوڑ دینی چاہیے. اس طرح کی بہت سی چیزیں جو آتی رہی ہیں. اچھا, اس پر 2 ٹرینڈ چل رہے ہیں ٹویٹر پہ. ایک ہے فارن فنڈنگ ٹھس, اس کے ابھی تک 12,000 سے زیادہ ٹویٹس ہو سکے ہیں. دوسرا ہے فارن فنڈنگ پر سزا دو, تو یہ تقریباً 22,000 اس کا جو ابھی تک ٹویٹس چل رہے ہیں وہ یہ چل رہے ہیں. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف اس کو یہی کہہ رہی ہے کہ یہ مایوسی ہے پی ڈی ایم کے لیے, پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی اور جیو کے لیے بھی کہا جا رہا ہے ان کی طرف سے کہ یہ مایوسی ہے. اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو خان صاحب جس بیانیے کو لے کے چلے ہیں, عوام اس پہ مکمل اپنے اعتماد کا اظہار کر رہی ہے. اور ابھی تک جتنی چیزیں بھی آئی ہیں, چاہے وہ فرا گوگی کا کیس ہے, چاہے وہ عثمان بزدار کی کرپشن کی بات ہے, چاہے کسی اور چیز کی بات ہے, عوام بہرحال ان کے ساتھ نکل رہے ہیں, ان کا ساتھ دے رہے ہیں, ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور آپ یہ ٹویٹر کے اوپر یا باقی جگہوں پر بھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جتنی بھی چیزیں آتی ہیں وہ ساری کی ساری واش آؤٹ ہو جاتی ہیں, اور جو ان کا بنیادی بیانیہ ہے سازش والا, یا میرے خلاف کوئی رہ تو نہیں گیا, یا وہ کون تھا, یا امریکہ کی مداخلت, یا نرم یا گرم مداخلت, یہ تمام جتنے بھی بیانیے تھے وہ پروان چڑھ رہے ہیں. اور ہم نے یہ دیکھا اس کے جو الیکشن ہوئے ضمنی اس کے اندر بھی, اور اس کے بعد ابھی بھی عوام کا جوش و خروش کم نہیں ہو رہا. اور الیکشنز کے حوالے سے جیسے پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ الیکشنز ارلی نظر آ رہے ہیں, اگلے چند دن بہت اہم ہیں. یہ 10 دن جو ہے خاص کر یہ بڑے اہم ہیں, اسی میں کوئی فیصلہ ہوتا نظر آئے گا, جس کے بعد شاید اسمبلیاں ٹوٹنے کی بات بھی سامنے آ جائے, یا اس طرح کے دوسرے معاملات بھی سامنے آ جائیں گے کہ اکتوبر کے اندر الیکشنز کہے جا رہے ہیں. اس سے پہلے یہ فیصلہ آ گیا, اس کا امپیکٹ بھی چند دنوں میں نظر آ جائے گا کہ کیا عوام نے اس چیز کو بائی کیا ہے یا نہیں کیا, کیا عوام اس کے اوپر سپورٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. یہ چیز بھی سامنے آ جائے گی, کیونکہ اس کے اوپر بھی کہا جا رہا تھا کہ یہ معاملہ کافی زیادہ لٹک رہا ہے, کافی ڈیلے ہو رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کو ممنوع قرار دینے کے حوالے سے بھی بات چیت چل رہی تھی کہ اس فیصلے کا انحصار اس فیصلے پر منحصر ہوگا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو بین کر رہا ہے. وہ ساری چیزیں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ وقت ہے کہ جس کے اوپر حکومت کے پاس جو 3 آپشنز ہیں, ان 3 آپشنز پہ جلد از جلد غور کرے, اور اس کے اوپر جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ کرے. کیونکہ ایک جو ڈی اسٹیبلٹی, انسرٹینٹی کی سچویشن ہے وہ ختم ہوتی نظر آتی ہے صرف اور صرف نئے انتخابات سے. اس کے بغیر اب کوئی چارہ موجود نہیں ہے. آج کے اس بلاگ سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.